كلنا ودات دفارات عملي خلنا تفلتارو كل ود لخونه كل دفرت انه مالت عملي خونه تفلت دخي مالت كل سبب يفكرك انا لما انت مسخ ريليشن كجمريا منامن ناموال دفرت كل ود انه مالت يخوني لما انت بزح لو قعكي نودات التحبه ميسترنيني اقدم الخبر سلامتاي لاخن يكون هامني خنكورات تخاتلتي لما انت لهم تلمود الفقراوي هو تخنكتقم يو لا حسب هو حساب حيزل خن مسيني خو እዚ ቪዲዮ እስከ መጨረሻ በመከታተል ካዚ ቪዲዮ ተረበህ ትልክት ሆና ግብዣ እዩ ለዚ ቻናል ሐደሽ ትልሆነ ግን እዚ ቻናል ሰብስክራይብ ላገበርኸን ቤተሰብ ንክት ሆናን በፍቅሪ ጋብዘክን ለማዓንት ሒዘል خلመጻው ሐሳብ እዘን خዝል ነገረከ ሓሙሽተ ነገራት እንድሕር ጠይቆ ኮይኑ ወይ ደግሞ እንድሕር ገይርዎን ኮይኑ በቃ ተረድሉ እዚ ሰብ እዚ በፍቅሪህ በጣም ወዲኦን ነው ማለት እዩ አቀዲመ ግን ክትፈልጥ ይወልደለ ሆነ ነገር ከነገረከ ማለት ሁሉና ወዳት ደፋራት ይሆነይ كلنا ودات فقر بنصانت ناي مغلاص عقمنينا مالت يخوني حدا ودات እንደውም بتعم كابل تغمتيو بلاحلي بتعم حفاراتيو منا جست سخي كونشست كونيكي مالت لمنتا يزل غبرلو انقسقاسيو ترينيكي نغغرو ترينيكي غوجو ترينيكي وهبتو everything تري تطنقانيكي بتلي لخونه ود اندحر لقربك لو خوينو جست يانداندو ነገር ልገብሮ ነገር لمنتا እዩ ኢልኸና محتات ግዴታ ነኪ እና መጀመሪያ ነገር فقر له حازو سب ግን يفكرك يلوك الناجر لفرح حساب تخوينو انا مجمر يالو لك نجر كنجرك مساخ كفيلو اشعايو ساعات الخد لمنتايو ساعات تولولو دالو لمنتايو مساخ كونترلو ساعات لا اخلني بقى ايردن مساخ كونترلو اذا ساعات زي بتعم يو الخد حمزه عينت ستاف للناجر ودي بقى فقر لحازو مالت እንደውም خزي ترند لا ሆነ الخدو ነገር كنجرك يفكرك يمنامن ነገር ይልኻ ከፍ ይልኻ ምንጋር ኦልሞስት ላቃሪ እዩን ይሆና ጀስት ፍቅሩ ልገልጸሉ ለሆነ በአራያው ያው በአክሽኑ በድርጊቱ በመናምን ይፈር ገልጸል خلخلና ሜቢ خزي ለምንታይ ሰዓት ላይ አخلናሉ ምናምን እንደሐርለው ለከለው ሆይኑ ወይ ደግሞ ምሳህ ኮንተሎ በቃ ኮንፈርት ሃምል ስሙዓ እንደሐር ለነግረከለው ሆይኑ እዚ ወዲ በኻሊ ቋንቋ አነ በጣም ፍቅር ሒዙን ኢኒዮ بقى السخينا مጨረሻ በቃ سعير خني اخي يلو لكلو እና ሁሉና ትግርኛ ላውጋና ሁሉና እንረዳዳይና ማለት ይሆነ ሐምዛ አይነት ክሊር ምግባር ይደልዩና ኢቭን በስልክ ማለት እዩ ዋላ በስልኪ ምሳخላው ጋር በቃ ታይታ ለተረደና 6 ሰዓት አውጋይና ምናምን ክብለክ ይኸሪ እዚ ማለት በቃ በግልጽ ከነግረክ አይ ላቭ ዩ ማለት ይፍቅረክ ማለት ይሁና ተረድሉ እዚ በጣም ፈራህ ለሆነ ሰብ ይከነግረክ በተለይ ለፍቅር አጓል فرح لسمعه سو بزحيو مالت تفكرت لها انه لسمعك تتنقرنيكا منامن اي نو ግን ለላ ሓደ ሰባት እንየው በጣም አፍርህ ዓለም ናቸው ዝትና መጀመሪያ እዩ እተመበል خላይ ለላ ተዝኸውን خላው ለለው ግዕወዲ ተዝኸውን خማለት በቃ አኔ ስኺስ ፍቅረኛ ተንኾንኻ በጣም ይምልሕዝነን እዚ ባይዘው ሐምዝ ልናገር ወርዳትና ፍቅረኛ ተንኾንኻ አኔ ስኺ ሐምዝ ተንኾንኻ انا فقرت تلحت الخص حمين خونيرنا اني سخي ريليشن مجمرنا حريف نخون دي مسلكي حمز عينت تياكل تياكلو بتعم كم فرحو التلعاله تبليو ነገር كفلت سللدلي يحملوا لكلونا جست رايو بيرسوناليتي رايو تعينت دفرت نيو جست حمودي قبر البلدي ويس قرعدي ويس فرح ديو وي حساو بنصانتنا مغلاص عاقم نيورو اذا بتعم بقى اندحر تردي خوين خي بقى I love you لمبال ويوم يفكرك لمبال تاي عينت وردها من التكم جست لاخ اي تفاك even تفلت دخي انا يسخص بقى لاو هنا خالي عالم لا خالي عدتن خدس ملن قالك ولا كيخلي بقى هم فريند مسلو هم ጓደኛ هم just friend ምናምን ገይሩ ከውጋክ ይኸሊ ግን እዚ ሰብዚ ዘሐፍተይ انا ከነግረኪ በቃ ፍቅሩ ከፍ ቢሉ فقري حامل نغرك له فقرو حامل غرصل خلو even لا بخي هم عينت نغرات يل نغرك لنا جس اسخ تستوعل يونيكي اذا تمبل خالايو كاول لا تمبل سالساي نا فقرنيا وهبتو ويللا حدا فقرنيا خي حدا مصامد دخي كهبكل خل وهبتو ني انبابا كون يخل ناوش تخداون كون يخل ترديك اندروير اور برا اور زنا ታዩ ጡት መያዣ ምናምን ነገራት ነው ሐቀይ እሱታት ነገር ከበክ ይኸልዩ ወይ ደለ እንባባ ከበክ ይኸልዩ ዝና ፍቅረኛ በቃ አይ ላቭ ዩ ለሞባይል ለጥቅሙ ቀይሕ እንባባ ከበክ ይኸልዩ እዚ ሰብዚ አይ ላቭ ዩ ይለበለክ ወይ ደግሞ የፍቅረክ ይለበለክ ባይ ጀስት ልናገርሉ ነገር ነው ከነገራኪ
ብዙሕ ሰባት ትራማን ይሆም በቃ የፍቅረክ የናመባል ጸገም ለለውም አወዳትን ይሆም ባይዘው ስለዚህ ሀምዛ አይነት አወዳት ቀድም ክስኽ በመንቃሕ ከተሕግዝ ይሆም በተለይ ለድሌካ አይነት ሰብ ድሕር ኮይኑ ቁጥብ አይነት ስርዓት ለሎ ሪስፔክት ለሎ ጓል ለኽብር ናይ ስራሕ ሰብ እምነቱ ጽኑዕ ሓላፊነት ልወስድ ና ቤተሰብ ሰብ ገዝኡ ለኽብር ሀምዛ አይነት ወድ ኮይኑ ግን ፍቅር ናይ ምግላጽ ጸገም ለሎ አይነት ወድ እንድሕር ኮይኑ በቃ ተሕግዝ ይነቂ ምክንያቱም ኢቨን ለአኽል ተቕመክ ወዲ ሀምዛ አይነት ፐርሰናሊቲ ዲቨሎፕ ልገበረ ወድ እዩ በቃ ፍቅር ምግላጽ ብለይ መኽአሉ ብቻ ላሽ ትብሉ ወይ ደለ ሸለል ትብሉ አይግበአኪ ማለት ሓደ ሰባት እንዲው መልሓሶም ጣፊቀሉ በቃ አወዳት ከፍ ይብሉህ በቃ ምንም ነገር አይአብዮሚ በቃ መስአቶም እንኳን ደስ ክብለክ ይኸሉ ሀምዛ አይነት በቃ ነአፉ በጣም በልህ ለሆነ ሰብ ነው ግን ውሽቱ ፐርሰናሊቲው እንደገና በቃ ስዊሉ ለይረብሕ ኮን ይኸሉ እና ና ንግግር ብስለት ና ንግግር ጥበብ ና ንግግር ብልሓት በጣም ጽቡቅ እዩ ግን እዚ ማለት ንግግር በይኑ ፍቅራዊ ህይወት ይመርሕ እዩ ማለት አይኾነ እስኸ ሁሉ ጊዜ ስለ ፍቅር ክትሰምዕ ትደሊ ትኾን ይኺ ይፍቅረክ የላበለ ሁሉ ጊዜ ፍቅሩላ ነገር ምናምን ለምብረካ አይነት ወዲ የድልየክ እዩ አይ ነው ግን እዚ ማለት እዚ በይኑ እኹሉ እዩ ማለት ግን አይኾነ ሓደ ሰባት እዚ ለይብሎ ፐርሰናሊቲው በጣም ጽቡቅ ልባሃሉ አወዳት ነው እዮም ስለዚህ በንግግር በመናምን አይታሐቅን እዮም በቃ ስልክ ክድውለል ከተሉ ቆንጆ ንግግር ስለልተናገረኪ ምናምን ነገር ወይለለ በቃ ናይ ምእማን ኽእለት ስለዘለዎ ብቻ ከተአምኑ የነክ ማለት አይሆነ ሀምዛ አይነት ሰባት ለኒው ክትፈልጥነክ በቃ እትራብ አይለለክ ነግረኪ ዘሐፍረኪ እንድሕር ኮይኑ አወዳት ብዙሕ ጊዜ ችግሮም ዝዩ በተለይ እዞም ሀምዛ አይነት አወዳት ማለት እዩ ና ምሕፋር ምናምን ፍቅርና ምግላጽ ጸገም ለሎ አውይ ችግሮም ምሕፋር እዩ አነ ልፈልጡ ዓርክኒ ህናሙ በጣም ፈትይዋ ፐብሊክ ኢቭን ኣብ ሰብ ኣብ ልተኣከቦ ቦታ እንኳን مساخون كف كل يدلي بقى لونه بيت كريستيان عنا ينقري بلا لونه وك نقبر همزي نيوك حقي بزح سب لي بزحلو اسفالت منام نقر هامو نقر وك نقبري بلا لونه جاردن بوتا منام نخدي بلا منام نقرنا تاخوين خايو قالك كله تلو بقى اي دون نو سب كل زحتلو بتعمل حفري شمع منام نقر قال ግን هي سو بتعم بقى مرت ودي ترديكي بقى زاغوال زي استتفلت بقى تتردلو يلالو فاينالي بحاده خوينو منا بتعم يوم دسلو يوسي زود زي خزي بتعب يحفر ازل نقدر كل خو ነገር ይልገብር ነይሩ ኢቭን እስካ ፍቅር ጀሚሮም ፍቅረኙ ክሳብ ትኾን የፍቅረክ የምናም ነገር ኢልዋ ይፈልቲ ዳሕራይ ግን በቃ ሀምዝ ኮሉ ለክል ነው ስለ ለፍቅረክ ቆዩ በቃ ምርዳ አብ ይኸን ምናም ነገር ላፈራህ ወኺ በቃ ለምንታይ መኳና ይፈልቲ ላዋህ ክመጽተለኹ ለሕዘን ፍርሕ ከይመስለክ በቃ ኣብ ገዛይ ኮይና بسنة سرعات بقى لو ما أنت ما لمت أخل فرحة منام نجري لو عليه ريدي غيره لو عليه الزجاجي منام نجري مس أقعد به كونت الله بقى بزوح نجري تلم يبلن بقى إننا ذات سواي بقى لتشجر النور منام نجر جن فقرية الجلسة النور منام نجر لاولو بقى يوقعوا دحراي مالتيو إننا حمزة عين تهودات النيو مالت للفكر واقول بتعمل فرع خال عالم دفارات يوم خال عالم بقى منهم نجري فرحي جاينت يوم بقى هندقلوا يوشتو ترديكي جن ኣብ ፍቅራዊ ህይወት ወይ ለለም ምሳኻ ኮንተሎ ግን ናመጨረሻ ሓፋር ይሆኑ በቃ እዚ አይ ቲንክ ትራማ እዩ መስለና አነ ፍቅር ክሕዞም ተሎ በቃ ለዛ ፍቅር ለሓዛጓል ለስምዖም ፍርሒ በቃ ክነግረከ ይኽእል በቃ ታይ ምዃና ይርዶሚ ታይ ካምንታይ ለበጸጽ እንቶ ምዃኑ አይደኖ ብቻ ሃማ አይነት ስሜት ይስምዖም እና ግን እዞም ሰባት እዚኦም ሕማቅ ይኾኑ እና ጀስት እስኸ ንቕሕተ ኾኑ ሓደ ግዜ ፍቅሪ ናኽልተ ሰብ ሪዛልት እዩ ውጽኢት እዩ ሌላ ምናነለ ሶ بزمن قد حجزي اتنا مجرش على لك نقركي فقاد اندحر لحتى كونو فقرنيا خلي يخونه بتلي تخوينو فقرنيا خلي يخونه سقولوا لا تقراروكم نهالكم خونه همس كجبر دالين اندحر لك كونو ولا لا بقى كاب كتما كوص تخوينو سلا همس يخر له يلو اندحر لفكر كوينو صنح الخيو اندحر لصنح كوينو منام كيدبركي ወይ ደግሞ كيدبرني منام ነገር ይልخيوس بقى قر دما يلو اندحر لطيقك كوينو እዚ ሰብዚ ሙሉእ ብሙሉእ ፍቅር ለሓዞ ወዲ እዩ ክነግረኪ ኣይትጸበይ ና ኮንፊደንስ ናይ በዓርሱ ምትእምማን ጸገም ይገጥምዎን በይ እዚ ሰብዚ ፍቅሪ ይሒዝዎን እዩ እና ሳምታይምስ አጓላት ልብ ተትሪያ በጣም ይደስልብል ልብት ምድማጽ ተትኸላ ኣብ ልብ ለሎ ነገር ምንባብ ተትኸላ በጣም ይደስልብል ማለት ሓደ ንጹህ ለሆነ ልብ ለሎም ሰባት ነው ልቦም በቃ በጣም ናህፃን ቆልዓ ልብ ለሎም ሰባት ነው خفو ለይፈልጡ ተንኮል ለይፈልጡ ጓል ምብዳል ለይፈልጡ ጓል ምጭበርባር ጓል ምትላል ለይፈልጡ አወዳት ነው ነገር ግን ያው ልርዶም ካምሳኖም ለተላዓለ ግን
በቃ ብልኾነት ጓል ይጉዱ ካኡ ጓል ምእማን ኣብዮም ድሕሪኡ ልኾነት ጓል ቀርቡ ተደልዩ ተሎ በቃ ሁሉና ጓላት ሃምታና መጀመርያ ልጎደእቶም ጓል እሳ ልትጎደኦም ይመስሎም ስለዚህ በቃ ይፈርሑ ይሓፍሩ ነገርና ሃምዛ ዓይነት ኣወዳት እንየው ክብለክ እንደልያ እያ ናሎም ዓንተ ሓሳብ እዚ ነይሩ ክሳብ መወዳእታ 50 ስለ ፀናሕክን ይቀኒየለይ እዚ ቪድዮ እንድሕር ተጠቂሙክን ኮይኑ ላይክ ሼር ምግባር ከይትረስዓ ሃምዛ ዓይነት ወዲ ኣብ ጎና ለለላ ዓርክ ክንተሃልያ ለለ ሼር ግበራላ ለዚ ቻናል ሓደሽቲ ልኾንክን ግን እዛ ቻናል እዚኣ ሰብስክራይብ ላገበርክን ብሓደ ተናዓቢ ደስ ይብለኒ ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም